अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? जी अल्लाह का करम है, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। भाईजान कॉमन सेंस है? कॉमन सेंस। यानी कि कोई दिमाग है पूरा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह है। नहीं? है। एक सवाल का जवाब देना तुसी। वो कौन सी चीज़ है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता? कौन सी चीज़ है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता? बात है, सितारे हैं, तारे कोई नहीं तोड़ सकता। बेशक सितारों को भी कोई नहीं तोड़ सकता। एक चीज़ और भी है जो कोई नहीं तोड़ सकता जी। चांद को भी नहीं कोई तोड़ सकता। नहीं, वो तो आसमानी कोई चीज़ें हैं ना। आपने ये सवाल किया है आसमानी भी जमीन कौन पे, सी। जमीन पे। हाँ, जमीन पे हाँ जी। जिसको कोई नहीं तोड़ हाँ, सकता। जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। यार ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है ना जिसको नहीं कोई तोड़ सकता। नहीं, है एक चीज़ ऐसी है। है ऐसी कौन सी चीज़ है? ऐसी कौन सी चीज़ है यार जिसको कोई तोड़ नहीं सकता? चलो हम व्यूवर्स को बोलते हैं, वो कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है ना? अगर आपको पता है तो कमेंट्स में लाजमी जवाब दें। अच्छा, कोई हिडन टैलेंट है आपको? बस थोड़ा बहुता गुनगुना लेता हूँ। वाह जी वाह जी, फिर तो गल बन गई है। हाँ जी। ਚਲੋ बाकी ਕੋਈ आपके ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਕੀ ਗੁੰਗੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਣ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਣ ਦਾ। ਸੋਹਣਾ ਆਪ ਨਿਭਾਵੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਣ ਦਾ। ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਣ ਦਾ। ਸੋਹਣਾ ਸਭੇ ਵੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਣ ਦਾ। ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਹਿਦਾ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਣ ਦਾ। ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਆਸੀ ਦੀ ਆਸ ਪੁਜਾਵੀਂ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਖੈਰਾਂ ਪਾਵਣ ਦਾ। ਸੋਹਣਾ ਆਪ ਨਿਭਾਵੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਣ ਦਾ। ਸੋਹਣਾ ਏ ਤੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਣ ਦਾ। ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਣ ਦਾ। ਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾ ਲਈ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਣ ਦਾ। ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪਤਰੇ ਪੜ ਕੇ ਪਤਰੇ ਪੜ ਕੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਿਆ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵਣ ਦਾ। ਸੋਹਣਾ ਆਪ ਨਿਭਾਵੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਣ ਦਾ। ਸੋਹਣਿਆ ਏ ਤੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾ। ये कितनी देर होगी आपको ये काम करते हुए? तकरीबन ही जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन ही 22 बरस हो गए, तकरीबन 22 साल 22 साल हो गए आपको ये चना चाट लगाते हुए। चार लगाते हैं। तो 22 साल पहले तो आप अनमैरिड होंगे, गैर शादीशुदा होंगे, अब शादी भी होगी, बच्चे भी हाँ जी होंगे। हाँ जी हाँ जी, शादी होगी जी, बिल्कुल। इस एक परात में सर्वाइवल हो सकता है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दे रहा है, शुक्र अल्लाह का। इतनी महंगाई का दौर है। बस मालिक दे रहा है, मेहनत हम कर रहे हैं और रोजी वो दे रहा है। बेशक अल्लाह पाक ने पालना है सबको, मुश्किल कुशा वही है। हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है, वो अल्लाह करीम का कमाल है जो भी है।
ہم تو محنت کرتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے جی, اللہ پاک نے جو بھی معاملات ہے اسی پر ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور اللہ دے رہا ہے, شکر اللہ کی ذات کا. نہیں ماشاء اللہ جتنی پیاری آپ کی آواز ہے, آپ محافل میں بھی جا کے پڑھ سکتے ہو. تو جس طرح نعت خواں ہمارے حضرات یا کچھ جو اچھی آواز کے مالک, آپ کو پتہ لاکھوں مہینہ کما رہے ہیں, آپ نے نہیں کبھی کچھ ایسا سوچا؟ بس دراصل میں بھائی جان میرا پاس جو ہے میں تقریر نہیں پڑھوں, اسکول کو تھانہ سمجھ رکھا تھا میں نے بچپن میں, تو میں جو اسکول کی طرف تو گیا بھی نہیں ہوں. تو لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے یہ اخبار پڑھ لیتا ہوں, باقی اردو والی یا انگلش والی؟ اردو والی باقی نہیں اس سے آپ وہ اندازہ وہ لگا وہ لیں. اخبار تو نہیں جو تصویریں الٹی ہوں؟ نہیں نہیں ایسے نہیں, اخبار پڑھ لیتا ہوں, باقی آپ دیکھ لو. یعنی پڑھا لکھا نہیں ہوں نا, لکھ بھی نہیں سکتا اور پڑھ بھی نہیں سکتا, یعنی کہ اردو پڑھ نہیں میں لیتا ہوں. آپ کو ایسے یوٹیوبر, ایسے ولاگر یا ایسے آرٹسٹ دکھا سکتا ہوں جن کی زیرو تعلیم ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے. یہ تو اللہ کی دین ہے نا, وہ کریم ہے, وہ کوشش تو کرنی چاہیے. کوشش کا تو یہی حساب کتاب ہے. اب اللہ کا شکر ہے یہ بچے ہو گئے ہیں تو بس کوشش. بچے کتنے ہیں؟ 4 بچے ہیں جی, ماشاء اللہ 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے. ماشاء اللہ, فیملی تو کمپلیٹ ہے. ہاں